Agosto 2, 2025, Sabado han ikanapulo kag pito nga semana han katuigan. Nga na natin ebanghelyo, kinuha didahan ebanghelyo sumalakan San Mateo, kapitulo 14, bersikulo 1 tubtob ka 12. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo sumalakan San Mateo. Hadto nga panahon nakabati Herodes nga hadi a Galilea mahitungod kan Jesus. Amo gud diya hiwan nga parabunyag nga nabanhaw. Ginsiring niya mga sako. Sanglit may ada niya hini nga gahom in pagbuhat hin mga milagro. Kay igin padakop, igin pagapos ngan igin papreso ni Herodes si Juan. Ginbuhat niya ini tungod kan Herodias nga asawa han iya nga bugto nga hi Felipe. Ginsiniring hi Herodes ni Juan nga parabunyag. Diri tugot nga pangasawon mo an asawa hanimo bugto. Karuyag ni Herodes patayon hi Juan, kundi nahadlok kiyahan mga Hudeyo, kay ginisip nira nga manaragna hi Juan. Didahan kaadlawan ni Herodes, sinayaw an anak nga babayi ni Herodias sa atubangan ng nga tanan. Duro ang kalipay ni Herodes, sanglit nagsaad hiya haiya. Nagsusumpa ako nga ako niya hatag ha imo an bisan ano nga imo pangaruon. Hapaglarangan iroy niya, nagsiring hiya kan Herodes. Ihatag ha ako niya na dayon, sinalod ha plato an ulo ni Juan nga parabunyag. Nabido an hadi, kundi tungod han panumpa nga ginhimo niya atubangan nan iya mga dinapit, nagsugo hiya nga tumanon ang pinangangaro ang daragita. Sanglit, pinapugutan niya hi Juan dito bilangguan. Gindaraan ulo nga sinalod ha plato, ngan iginhatag ngadto han daragita, ngan gindara han daragita ngadto han iroy niya. Niyan, inabot ang mga tinunan ni Juan, ginkuha nira niya lawas nga iginlubong, pagkatapos napakatuhira hing pagsumat kan Jesus. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko didakan Kristo. Iton Diyos naghihimang raw haaton iton kamatuuran pinaagi iton mga tao ngayagin papadara. Ada iton mga manaragna, mga propeta nga nagdadara iton iya mensahe. Pero iton mga tao inadiri danay pamati iton kamatuuran. Ngan madanay iton na hinanabupa tungod kay karuyag pamingawon iton kamatuuran in gin papakaraot o gin papatay ito nagdadara iton mensahe iton Diyos. Tungod iton aton mga salangan aton maluya nga pagtuo madanay matigay daton kasing-kasing sarado daton panguna-una nga misguided ito naton mga konsensya. Ikita nga mga Katoliko nga mga Kristiyano nakarawat naton ini nga misyon iton pagiging manaragna didaan pagbunyagi aton. Nakarawat naton ang tinatawag nga threefold mission of Christ at kan Kristo pagiging hadi, pagiging badi, pagiging manaragna. Ito no sa manaragna nagdadala iton mensahe iton Diyos na nagyayakan iton kamatuuran. Namamatay man ito no sa nga manaragna iton kamatuuran diri namamatay, diri nawawala. Ngan tungod kay mga manaragna kita, makaka-experience kita in rejection, diri kita kakarawaton madanay tatani kasi tao sugat na lahat ng experience natin doon sa Kristo na ni San Juan ang parabunyag. Tinahan natin ebanghelyo ng adlaw, kikitaan natin yung mga klaseng tao at siyaan nagkukuy
Herodes nga nakapiriso